जामिनी रे मो प्राण सही दिने पलंके थिला मो कोले सोई रे सेक्रेटरी डायरिस्ट पोस्ट छाड़ी सेटलमेंट ऑफिसर हवाई गोटे ट्रेनिंग ताकू भी छाड़ी निज गाँ स्कूल रे टीचरशिप मिलला सेठी रही मोर लक्ष्य है पाला करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जदमणि महापात्र अभिमन्यु सामंत सिंगार ए माने जदि बंची थांती आज मु तो कहबी पाला गायक जो स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म आमर नवरस अच्छी श्रृंगार वीर करुण अद्भुत हास्य भयानक विभत्स रौद्र शांत समस्त रसरे धूर्ण रहले जड़े पाला गायक हो पार ना मोर जन्म है 1944 मसीहा नवेम्बर मास 17 तारीख बापा का नाम रघुनाथ महापात्र माँ का नाम बेंगवती दिव्या पिलादिने मु लालन पालन हेले 5-6 वर्ष पर्यंत बाल्यावस्था अतिक्रम कली किंतु आम गाँव रे पाठ पढ़ापी से कौन व्यवस्था नथिला माने स्कूल टे नहीं तेणु जो गाँ चाटशाड़ी से चाटशाड़ी रे मु पाठ पढ़ली एवं चाटशाड़ी रे चाटशाड़ी पाठ सेते बड़े माने बनान कड़ागंडा पाईपणिकिया गुंठ विश्वा एवं बन्ना सुधी क्रमशः ये सरीगला परे छांद चाणक्य श्लोक बड़ीमामनाष्टक गोविंद बिरुदावली याकू सब सार अभ्यास करेले तांकु सेतेबेले आमे गुरुजी बोली कहताऊ एवं यही भली भाव मोर चलीगला प्राय 10 वर्ष पर्यंत 11 वर्ष मोर व्रत कराला स्कूल तो गाँव में नहीं चाटशाड़ी पाठ मोर सरी जाइए बड़ मामू आसते जहाँ घर हूँ खंडपड़ा बनमाड़ीपुर तेणु बापा को से प्रस्ताव देले जे आम गाँव स्कूल अच्छी या नहीं जावा आम गाँ स्कूल रे आम घर रही पाठ पढ़ तेणु से अनुसार मु गली खंडपड़ा बनमाड़ी स्कूल रे जेतेबेले स्कूल रे एडमिशन कली सेतेबेले सर्टिफिकेट तो पूर्व सर्टिफिकेट किसी ना मो सहित कथबार्ता करी मत प्रश्न पचारि मोटू उत्तर पाई से परीक्षा करी मत सीधा सड़क तृतीय श्रेणी रे ना लिखेले अच्छा मु घरे बापा बो बा अन्य क्या न देखी मुझे माने वितृष्णा हो पड़ी तेणु मु मना कली मुठी पढ़ी मत मु पाखे पढ़ी पाखे पढ़ी बोली मत आनी बापा बेगुनिया गोपबंधु हाई स्कूल बेगुनिया रे मोर एडमिशन कले एवं सेठी पंचम श्रेणी मोर एडमिशन है पंचम श्रेणी एडमिशन है से मु कंटिन्यू कली एवं मुझे टे भल पढ़ू थाए श्रेणी रे प्रथम होता है शिक्षक मानकर मो प्रति गोटे श्रद्धा गोटे थाए मोर तांके प्रति से तदनुरूप भक्ति भी थाए यही भाव में माइनस जो क्लास 7 है क्लास 7 रे मत भल पाते जड़े शिक्षक तांको ना हूँ श्याम सुंदर भारीमल से मत कहले ते वृत्ति परीक्षा को पठेवा से मत वृत्ति परीक्षा को पठेले एमई स्कूल वृत्ति परीक्षा को मु खोर्धा आसली परीक्षा देली एवं परीक्षा रे मु उत्तीर्ण हली मासकू 15 टंका मत वृत्ति मिलला किंतु ता पूर्वर वर्षक पूर्वर मो बापांकर वियोग हो जाता सेतबेले हईजार प्रादुर्भाव बहुत थाए तेणु मु गाँव थाए हईजा डिया रोग मत हईजा है क्रमश मोर गोटे भाई गोटे भौणी से चलीगले बापा मोरी पाए एक मुंड को
ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲି। ସେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯା, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଠୁ ସେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ଭଲ ହେଲି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାକୁ ଭାବିଲି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସି ଏଇ ଜଟଣୀ ବଜାରରେ ମାରୱାଡ଼ି ପଟ୍ଟିରେ କେଉଁଠି ଗୁମାସ୍ତା ଚାକିରିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ କହିଲେ, ତୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଛୁ, ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବୋଲି ମୋତେ କିଏ ପଢ଼େଇବ? ଆଉ ମୋ ବାପା ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ବାପା ଯଦି ପଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ହରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁ ଆମରି ଘରେ ରହିବୁ, ଗୋଟେ ଓଳି ମୋର ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ 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 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟା ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଓଳି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ସେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପଢ଼ାରେ ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି। ତେଣୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ସେ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭୋଇ ସାହି ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗାଁ ସାହି ଭିତରେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଟୁଆ ଆଖଡ଼ା କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାଇ ବସେ। ବସିଲେ ତୁଣ୍ଡ ଖଳଖଳ ହୁଏ। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋତେ କହିଲା ଅର୍ଥଟା ୟା ନୁହଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ କଥା କହୁଛ? ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭଳି ମନେ କଲେ ଏବଂ ମୋର ସେପଟେ କ୍ଲାସ୍ 10 ହେଇଛି। କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଭିଂ ସେରିମନି କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ସେଥିରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ, ରେସିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଥିରେ କିଏ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବ, କିଏ ଗୀତ ଗାଇବ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, କିଏ ପାଲା କରିବ, କିଏ ଦାସକାଠିଆ କରିବ, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଅଧିକ ଥରେ ଭାଗ ନେଲି। ଅଧିକ ଥରେ ଭାଗ ନେଲି ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବି ମୁଁ, ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିବି ମୁଁ, ବକ୍ତୃତା ଦେବି ମୁଁ, ଅକ୍ଷର କମ୍ପିଟିସନରେ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବି ମୁଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ପାଲା କିଏ କରିବ? କିଏ ଆଉ ରାଜି ଠିଆ ହେଲେନି। ନା ପାଲା କ'ଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା, ସାମାନ୍ୟତମ ଧାରଣା ଏଇ ପାଟୁଆ ଆଖଡ଼ାରୁ ଏମିତି ପାଲା ହେଉଛି ବୋଲି ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ପାଲା କରିବି। ନା ତୁମେ ପାଲା କରିବାକୁ ତ 5-6 ଜଣ ଦରକାର, ତୁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ପାଲା କରିବୁ? ମାନେ ଆଉ କିଏ ଥିବେ ବାଜାବୁଜି କରିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହଉ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଜେଇବି। ସେଠୁ 2-4 ଜଣ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପାଳିଆ ହବୁ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତେଣୁ 1960 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭା ହେଲା, ମୁଁ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 50ଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ। କିନ୍ତୁ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜି ବି, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକିରି। ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସାର୍ ଶିଖେଇଥିଲେ ତୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବୁ, ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ବିଭାତ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦ୍ଦନମ୍ ବିଂଶାର୍ଦ୍ଧ କଦଳୀ ଶୈବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କୁ ବୋଧେ ପାସ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଶିଖିଥିଲି,
एत उदस कंठ कंठ कदली कांतार कांतिच्छिदौ वैदेही कुच कुंभ कुंकुमरज पंकारुणांकांकितं लोक प्राण विधान साधु सदन प्रारंभ जुजौ भुजौ तद्यातांकुरु विक्रमं रघुपते श्रेयांसि भूयांसि व ए कथाटा बोधे तक मन को पाईगला तापरे जापानी चाष विषय आम गाइलु से जापानी चाष विषय भितर स्कूल रो अभाव असुविधा कौन सार आमको लेखिक दे था एमती आम बोर्डिंग रे पिला माने कष्ट पाउछंती आमर गोटे रिक्रिएशन हॉल नाही सारू बिल चुआ पानी रे लोके गाधौचंती पिला माने गाधौचंती एमती असुविधा गुड़ाक टिके आम वर्णना करदेली बुढ़ा भारी खुशी हो गली महताब एवं गोटे प्रेसिडेंशियल प्राइज सी निजे जहाँ को पसंद करेंगे ताकू देवे एमती थाए से प्राइजटा मोरी भागे पड़ला से मते ए प्रेसिडेंशियल प्राइजटा देले एवं मोर पाला भितर जो अली स्कूल पाई थिला सेथिपाई स्कूल गोटे हॉल हवापाई 35,000 टंका सेते बेले 1960 मसीह 35,000 टंका सांक्शन करदेले पंडित नीलकंठ रथ शर्मा साहित्याचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त संस्कृत पंडित से थांती से मोर संस्कृत शिक्षक से गोटे बही लिखिले मायाबिनी पंचवटीर हिंदी पंचवटी बहीर प्रणेता मैथिली शरण गुप्तंकर लेखारू एटा हूँ छायानुवाद जोत्सना धवल सुशीय शीतल खेलुथिला जले स्थले अंबर अवनी आवृत होइछि कि चिरवास धवले एमतिका पद को से छायानुवाद कर लिखिले मते सेटिकी देले मुझे घोषिली घोषिकी प्रथमे तांकरी द्वारे आम पिला माने स्कूल पिला पाला परिवेषण कले पालाटी मन को आसला तापर साइंस टीचर कहले आम द्वारा गोटा पाला करूँ द्वारे पाला हला एमती सार माने दी तीन जन सारे से द्वारे पाला करने आमको बराद कले यार गोटे हावा एमती खेलीगला स्कूल पिला पचाटे पाला कर तेणु जार बाहर मानसिक पाला थिला सी आसबे स्कूल हेडमास्टर को कहे बोर्डिंग सुपरिटेडेंट को कहे आम 6 जन जीवु पैसा पत्र किसी ना सी इच्छा अनुसार 40 टंका 50 टंका 60 टंका जहाँ देवे जितेबले से स्कूल रे पाला करी मैट्रिक पास कला परे आम मन ता पूर्व भाविलु आम तो 10-15टा पाला कले सब जाक पैसा आम जलखिया कर खाई दूचे कि गोटे रखीदे स्कूल पे जीवा तेणु गोटे खोल माने मृदंग आउ दिहल झांझ या किणिकी स्कूल को आम देके आसिलु मो पाठ पढ़ा भितर घरे आ रोजगार करने व्यक्ति किए ना तेणु जमी था से जमी की बिकिकी एमाने चलुले मु देखिली मु बीएससीजी पास करे एमएससीजी पास कला बेलू आउ कि नथब तेणु बाध्य मुझे चाकरी कली एका दिन के 3टा अपॉइंटमेंट आसला 3टा अपॉइंटमेंट आसी मुझे कहली टीचरशिप लाइन रही मु भल पाला करी मोर लक्ष्य है पाला करी तेणु सेक्रेटेरिएट डायरिस्ट पोस्ट छाड़ी सेटलमेंट ऑफिस रे सेटलमेंट ऑफिसर हाँपाई गोटे ट्रेनिंग ताकू भी छाड़ी निज गाँ स्कूल रे अरुगुल रे ये प्राइमरी स्कूल रे टीचरशिप मिलला मुझे दरमा तो सही 80 टंका ये से रही गाँ रु पाला दलटे ठीक कली एवं पाला सबुदिन रिहर्सल कलु मोर प्रथम गोटिकिया पाला आम गाँव रे जनकर पुओ होता है से कहला अरे तू तो पाला करुचु आमर गोटे पाला कर दे हाँ करदे
ନା କହିଲି ତୁମେ ଯାହା ଦେବ ପଇସା ଆଉ। ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲା 5 ଟଙ୍କା। जयप्रकाश हॉस्पिटल राउरकेला आपणक ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ନର୍ସିଂ ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 21ଟି କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜେପିଆଇ ରେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରାନ୍ତୁ। एटा सबुठु भलो मैम आगवाला काहे कि नुहे सुब्रत भाई एटा आपनको पाई बिरला ओपस एश्योरेंस दवा पाई एमिति कोन अछि एथिरे एडवांस क्वालिटी और गोटे बस रे पेंट को किछ भी हेला तो पेंटिंग पुणी करी की देबे दाबी फ्री। सुब्रत भाई आपण जणे रॉक स्टार क्वालिटी ऊपर एते कॉन्फिडेंस सर्टिफाइड बिरला ओपस एश्योरेंस रजिस्टर करो birlaopus.com रे। एबे मो नवजातकर गुरुत्वपूर्ण जत्न संपर्क रे किछि कहिबी जहाको आपण माने मन देई सुनिबे ओ मने रखिबे। नवजातकर सबु प्रकारर जत्न नेबा सत्वे बेले बेले शिशुठारे किछि विपज्जनक लक्षण देखा जाए जहा मु पूर्व अधिवेशन रे कहिथिली। किए किए मने रखिछ? शिशु को बात मारिबा, शिशु घन घन निश्वास नेबा आउ निश्वास नेला बेले छातीर तळ भाग भीतर को पसि जिबा, शिशु को ज्वर हेबा आउ गोटे कोन तो। अच्छा कमला बाकी जहा रहिला तमे कुह। शिशु निस्तेज हेइ जिबा, शिशुर देह ठंडा पड़ी जिबा आउ शिशु माँ ठारू क्षीर न खाई परिबा ए सब होउची शिशु पई विपदजनक लक्षण। बढ़िया बसी पड़ कमला। आउ एहा भितरु गोटे भी लक्षण शिशुठारे देखिले समय नष्ट न करी तुरंत आशा किंबा स्वास्थ्यकर्मी परामर्श नहीं सरकारी डाक्तरखाना को नहीं जातु। आजिर अधिवेशन एतिकी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा। गोटे बादीपाला आसला मते प्रतिद्वंदी गायक थिले राजकिशोर महाराणा जहाँ घर हूँ पोड़ापुट तांको गुरु सांगे आसते सी हूँ बांछानी साहू। मुझे पर्यंत गुरु करनी मुझे जब गुरु को पाइली मुझे या गुरु करी तेणु से बांछानी साहू को मु गुरु रूप से क्षणगिरी वर्ण कली। से बांछानी साहू आसी सी आम गाँ को आसी आम तालीम देले आमको तालीम दे गोटे वर्ष पर 1963 मसीह मु आसी जटणी जटनी हरि भाईना छक जो छक रे प्रतिवर्ष गणेश पूजा को बादीपाला हुए। गायक विशारद मार्कंडेय बाहिनीपतिंकर तांकर जने पालिया तांको कहले कहले आज्ञा लोक होना पालारे वर्षा तो ना चाषबास बिलबाड़ी सब मलाणी आउ कहीं पाला देखियो ना रे कौन कहूँ वर्षा होनी काली वर्षा हो। पालिया तांको पचारे तुम कौन इंद्र तुम्हें वर्षा कर ना रे हाँ काली वर्षा हो। यीटा गोटे हाला होगला आसंता काली बाहिनीपति पाला गायक वर्षा कर ये कहीदे सीना ये माँ उग्रतारांकर भक्त उग्रतारा मुंडिया टाइम माँ ये कथा मु कहनी तू कहचु तू कहबार मु कहली बेसवास हो समझे गले ऋष्यशृंग जरता आनयन विषयटी आरंभ कले। आज्ञा ऋष्यशृंग जरता को आनी जरता ऋष्यशृंग को आणिकी आसला बेलू चारि मेघ मिली एमती वर्षा है जे लोक किए कड़े जापारे द्वितीय थाक बंद से दिन ठू लोके बाहिनीपति की देखिले ये हरिबाना छकरे नमस्कार हुंती मुंडिया मारती। ओडिशार 471 लोककला मध्य अनेक गुड़े लुप्त हो गला किंतु पाला गोटे स्वतंत्रता तार एपर्यंत रक्षा कर ये पाला हूँ शास्त्रीय नाटक पाला यहाँ ही प्रकृति में शास्त्रीय नाटक क्या पालार जो मंगलाचरण करा जाए से मंगलाचरण भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र नांदी धारा अनुसरण रे रचना करा जाइछि। मंगलाचरणटा मुख्यतः 3 भाग धरतु आमर कवि सूर्य बलदेव रथंकर जो सर्पजान कविता बाधिला जानी क्षमा कर नहिले रमा रमण दंडे दियो टाड़ी
ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ମୋ ମନୋରଥ ଭରତି କରି ଦେବି ଗାଳି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି କହନ୍ତି ବୁଧେ ଡରି ମରି କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ ପବନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁରି ହେ କୃପାନିଧି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ରୂପରେ ମାନେ ଏକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ତାକୁ ଲୋକ ଗାୟକମାନେ କହୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ସେ କାହାଣୀ 16 ପାଲା ଯେଉଁ ଅଛି 16 ପାଲାଟା ହେଉଛି 16ଟି କାହାଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀରେ ନାରାୟଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ପାଲାର ସଂସ୍କାର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପୁରାଣ ବିଷୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେ ପୁରାଣକୁ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ସାମାଜିକତା କ'ଣ ଅଛି, ସମାଜ ସୁଧୁରିବାର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଅଛି। ନାବ ବିନା କେହି ସାଗରେ ପଶିଲେ ଲଭଇ ଘୋର ବିପଦ, ସଂସାର ସାଗର ପାଇ ମହାପତ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପଦ। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି ଅର୍ପିତ କରିବୁ କର୍ମ। ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି, ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ହୃଦ ସିଂହାସନ ସର୍ବ ସମ୍ପଦର ଖଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟିବ, କେମିତିକା ସୁଧାର ଭାବରେ ଗୃହଟିକି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଏ କଥା ଗାୟକ ଆଜି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ ଛଳରେ ଅଳଙ୍କାର ଛଳରେ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲାବେଳେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଲାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ୟାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରସାର କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏ ହେଉଛି ପାଲାର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପାଲା। ଧରନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଜି, ମୁଁ ତ କହିବି ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୈଦେଶ ବିଳାସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟା ଜାମିନୀରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସହି ଦିନେ ପଲଙ୍କେ ଥିଲା ମୋ କୋଳେ ଶୋଇରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟା, ଇଏ ପଦ ସାଧାରଣ କଥା, କେହି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଭାରୁ କର ବୀର କୁସୁମତିନି କାଢ଼ି ପକାଇ ଦେଲା ଘନଜ ଘନିଏ। କରବୀର କୁସୁମ କିଏ? ତିନିଟା। କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୁରିଅନା, ଗୋଟେ ଅଶୋକ, ଗୋଟେ ନାଗେଶ୍ୱର। ତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁ ଅ ନା, ତିନିଟା ଫୁଲ କାହିଁ ପକେଇଲା? 3 ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମେ ଛୁଅଁ ନା। ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ରହିଲା, ଏ ମଞ୍ଜି କହିବ କି ଗାୟକ? ଆମର ନବରସ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ, ଅଦ୍ଭୁତ, ହାସ୍ୟ, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର, ଶାନ୍ତ, ସମସ୍ତ ରସରେ ଧୂଳି ନହେଲେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଲା ତ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ତା ବହୁ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏବଂ ପତନ ଉତ୍ଥାନ ଦେଇ ଗତି କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି,
ସେହି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମଧ୍ୟଯୁଗର ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଲାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଲାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଖାଲି ପ୍ରାଚୀନ ବା ପ୍ରାଚୀନତମ ଗାୟକମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲିର ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକତା ଆଉ ସମାଜ ଦର୍ଶନ ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ବାବା ବଳିଆ କହନ୍ତି ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଆମ ସମାଜରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି। କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ଗୋଟାଏ ମା ବିଧବା ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଉଳକୁ ଯିବନି, ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବନି, ବନ୍ଦାପନା କରିବନି। ତେଣୁ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛି। ଏ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିବାହର ହେଲା, ରାଜା ପୁଅ ଘର ଭିତରେ ବସିଛି, ଦାସୀମାନେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ସେ ଭିତରକୁ ମଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଏତେ ବୋଲି କହିଲେ ସଜନୀ ଶ୍ରବଣର ତୁ କାନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ସଖୀ ନୋହିବୁ କାତର ଦେଖ ମହାଦ୍ରୁମ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମରୁତକୁ କିସ କରି ପାରଇ କୁସୁମ ଲତିକାକୁ। ଦେଖେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତୋ ଉପରେ ରାଗିବେ ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବୁନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ମହାଦ୍ରୁମକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଛୋଟ ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ବିନୀତ ହୋଇଯାଏ। ଉଦ୍ଧତ ହୁଏ ଯେହୁ ମୂଳରୁ ଯାଏ, ବିନୀତ ହେଲେ ସ୍ନେହ ଶରଧା ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର କିଛି କିଛି କବିତ୍ୱର ସ୍ଫୁରଣ ଅଛି। 14 ଅକ୍ଷରୀ ଯେଉଁ ଗାଆନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେ। ଧରନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ, ଜୟ ଜୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଝଙ୍କାଳିଆ ତରୁ ତଳେ ରତି ରଙ୍କାଳିଆ ଛଡ଼ି କଂସବାଣୀ ଦିନେ କାଳି କି ଦଳିଆ କମଳ ହ୍ରଦରେ ପଶି କମଳ ତୋଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ରବାଦେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି କି ତୋଳିଆ ଦିନହୀନ ସୁଦର୍ଶନ ସେଇ ପଦ ତଳିଆ। ଏଇ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଚାଲିଗଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଅଲଗା। ନା ବହିଅଛୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ କରୁ ତୁ କେତେ ହୁନ୍ଦର ବାଁ କରେ ଟେକିଥିଲୁ ମନ୍ଦର ଆଁ କରି ଦେଖାଇଲୁ କନ୍ଦରରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୟସ ତ ହୋଇ ନାହିଁ 15। ମାନେ ଆଗ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଉଭୟକୁ ନେଇକରି ସେ ପାଲା। ପରିବାରରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୁଖୀ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ମୋତେ ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର 4 ପୁଅ 1 ଝିଅ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ମୋର ଥିଲା ମୋ ଲିଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରୁ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ହିସାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛି। ଭତ୍ତା ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲି। ତେବେ ପାଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିଛି, ପାଲା ପାଇଁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଭତ୍ତା ନ ପାଇବ?
नमस्कार मु देवी प्रसाद महापात्र आपन